Assalomu alaykum دخترکو خوشرویما ای همین نبود تایمویز 3D пештара нада ҳаст беҳад хушрӯ результатош мана ин очищение для жирной кожи очищение как пенка истифода мебаред саҳар бегоҳ ин дневной чироқбозӣ мекунад рӯтона ай пиршавӣ нигоҳ медорад маршинкои майда-майдатона мегирад ва пӯстона рӯшан мекунад ана инаш начноям беҳад роли нағза бозӣ мекунад инам маршинкора кам мекунад рӯтона пӯстона рӯшан мекунад пӯстона дам метиҳад масалан мо рӯзи дароз кор мекунем чанг ғубору дуду ҳама чи дар рӯи мо часпида меистад вақте ки мо очищение қатъӣ мешӯем начноям мекунем шав рӯмон дам гирифта тозаи свежи саҳар аз хоб мехезем мана ин боша вакру глаз мон беҳад фоида дорад маршинкои гирди чашма полни мегирад ва намемона маршинка пайдо шудан من از این زندگی وفا ندیدم چقدر درد و غم رنج کشیدم گه تنه مردمان زی پشتم من از دوستان و هم دشمن شدیدم گه تنه مردمان زی پشتم من از دوستان و هم دشمن شنیدم زندگی من از تو یک اون گله دارم زندگی با دل آرزوهای نادیده دارم مرا تنها گذاشتن در نیمه راه گذاشتن نشکست قامت من زی دستی به وفایشان زی جا برخستم زی جا برخستم زی جا برخستم زی جا برخستم من از این زندگی وفا ندیدم